मथने तारै एडिसियो सरकार खाइनिया बीजेपी नि आबहाय सामुंबो तांबाय बीजेपी सरने काहाम नाया आबहाय के तिब्रा मथन बका जे जाजागे तंगानि आबुं तिफिर मुंबाय जारा राजनीति खायबो राजनीति पक्षनाय बीजेपी को राजनीति खायबले बीजेपी सामुंबसे बरन बिस्कांग थाङो जों ना कोनो दिन जाति दफा पक्ष जाति दफा लगायसिन बयनि बिस्कांग एक्टिं खायबो कोनो मुक्ति किलाया जों सঠিকভাবে সামনে खानाय सঠিকভাবে बरन पक्षनाय সঠিকভাবে চিনি এলাকার ডেভেলপমেন্ট খায় কারণ जों যেটা সাবো আবনো খায়ো আর যেটা খায়ো আবনো সাবো সুন্দর দুই নম্বরে নকল টেস্টকে যারা জাতি দফানি পক্ষনায় जों নখা খবামা বরননো কক চিনি কতর কতর সাবনা पार्लियामेंटारि कल सावैनाय गोबां जायगायाव हमकि दुमकि आबो बर'खौ आगिनि बलंनि मा तंखुना आगिनि बलं खालामनाय मा तंखुना सब बर'खौ हमकि दुमकि बाहाय थ्रेटिं होनाय बीजेपी जॉइन खायका बे नक सकसेना कक्सासिनाय बीजेपी जॉइन खायका बे बुथाना कक्सासिनाय हमकि दुमकि होनाय राजनीति तुजा तेवसन आबो आन पार्लियामेंटारि कल सावै कोनो लाभ करे जों बर'नि बिसाङाव कोनो थकायना मोखांया जों जेबाबे सामुखायो अबশ্যই जों 2026 नि जे इलेक्शन 28 टा सिट 28 टा अबশ্যই এবং তুরাই जों नुगिमा काफिरामपुरनि एडिसि विलेज नि जे मनोर देबमा बीजेपी समान याग्रो हायनो हाय तैसा तिब्रा मथाव थांपिका आबो जों खनाय मानका जे महाराज नि बुखाते नन दमकिदारि नन केबस आमहाय हानिया को सानाय जे दमकिरि ते तुबु आदर नखाय अमहाय जे खेला आंगि तंमानि साधारण पाब्लिक विलेज कमिटि नि लेभेल नि बररनो जे जे पॉलिटिक्स खाय तंमानि आमाय बाबाय किरो बहुत सिरि पार्टी অধীন স্টেট খারাকা বিনি হাপনা মুসলমান বাগি বাহাকা এবং ওরা হাপ মানে পরে বিনি প্রতাম হুমকি থাকা আবান সেনা বিদিগান ধানি তঙ্গ যে বড় বড় হুমকি হকা দুমকি হকা শুধু আবশ্যিয়া মিডিয়া কোন স্টেটমেন্ট আসার ইনি লেখা ওনা একমাত্র বিনি নক সাকসেস মানে অনেক কিছু মানে আবো তাও প্রফেসর কে সন্ধানিয়া বাট বড় একটা প্রেসার তৈনো বড় বড় হাইনা সানান থাঙ্গা যে কোনো বড় নিজের পরিবার ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিনি বিসা তো বাদন মানে মানে ভুল খাই কাব কক সাগলাক অনেক সময় বড় চিন্তা চেতনা হবে ডিসিশন তো বিনি কোনো কমেন্ট